Hello Sharks, so karon diya kami dinhi sa Pilar. Gubadi kami karon malaag ug ayaw skip kini nga video. Fiesta karon dinhi sa Pilar ug sakto pa jud nga Sabado, so naka-decide biniyam nga magsuri-suri dinhi sa Pilar. Pagkaabot na mo niyam dinhi sa Pilar mga Sharks kay ning bunga dis ang kinadaghanan pagkaon. Na-amaze pa jud ni mga Sharks kay pagkaabot na mo dinhi kinadaghanan og tawo og bibo kaayo. Ug nakakita sad ni mga Sharks og isa ka tindero nga naninda og tanghulo. Diri sa sulod mga Sharks kana sa lagi nahimo nga Governor's Night. Kinadaghanan og klase-klase jud lang mga paninda dinhi mga Sharks. So nag-crave mi niya og ice cream mga Sharks, so mao to ning palit me. Bisa na og nga purdoy na og wala na mga kwarta hala palit gihapon. Iguro ta sunod-sunod niya ni mga Sharks kay wala ta naswito dinhi lugara. Suro gyapon bisag pirding lapuka. Kay gibati man niya mga Sharks og kagutom sa mauto na malit mi dinhi og kwek-kwek. Lain man na masulod-sulod mga Sharks no kay makarot jud ni Sharks Sinsilio. Ug nihapit sa mi dinhi mga Sharks ug nilantaw sa dula nga wa mi kibong sa tawag kung saon pagdula. Ug dito sa unahan mga Sharks na ako nakita nga something sa mauto na curious mi gamong gidong. Ug dinhi day mga Sharks nakabuta ang mga dulaanan sa mga bata. Bibo kayo sila dinhi mga Sharks karang banhaa. Kay nakabati man mi kagutom mga Sharks sa mauto na malit na pud mi corn dog. Sa kadaghanan sa mga tinda dinhi mga Sharks malibol lang ka kung sa imong paliton. Puro jud ang kwarta ni mga Sharks pero okay basta kay busog. So mao to mga Sharks, salamat kay sa pagtanaw ug ayaw makalimot og like, share, comment ug follow.